चलो हम लोग आ गए अभी शूट की जगह में। यहाँ पे आसो आसो आजा। बाबा कितना काशबुन 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 काशबुन। यहाँ बाप रे भाई इतना सुंदर जगह। बारिश हुआ ना इसके लिए बहुत चिक्कल है। घासेर ऊपर दिया है, घासेर ऊपर दिया, घासेर ऊपर दिया है। জামাটা সাইডে তোলো, সামনে হ্যাঁ তোলো তোলো। এইদিকে এইদিকে বাঁ দিক দিয়ে, এই দিদিনের দিদিন যেখানে আসছে এখানে আসো। এখানে কাদা আছে না? ইয়া কাদা আছে। বাবারে ভালো করে পাটা লম্বা করে ধরো। আমার তো পায়ে কাদা ঢুকে গেল। পাটা লম্বা করে দেখে দেখে। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। এদিকে 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 যেখান থেকে বাইক গেছে ওর উপরে মাথা দে বলছি। बाप रे बाप बहुत अच्छा जगह है इधर। गोबर जाओ ना, गोबर में मत जाओ। ভালো করে তোর শাড়িটা নোংরা হচ্ছে নিচ দিয়ে। তুলছি তো। কালকে কিভাবে শিখিয়েছিলাম কুচিটা ধরে তুলতে হয়। এদিক এদিক দিয়ে আসো। এই তো এই জায়গাটা শুকনো আছে। এইটা এই জায়গাটা শুকনো আছে। বাহ যেদিকে যাবি সেদিকেই কাজবো না।